फ्रेंड्स आपण चाहूथिबा व्यक्ति से नारी हुंतु बा पुरुष तंकर नामटिको एक साधा कागज रे लिखिकिरी ता ऊपर दुई गोटी लवंग रखिकिरी जदि आपण माने क्षुद्र मंत्रटिको पढ़िकिरी ताको जळै दउचंती तेबे सेही व्यक्ति नारी बा पुरुषक सह आपनकर तत्काल संपर्क स्थापन हबो। आपनकर एहा जेउली भाबरे नूतन संपर्क सृष्टि करे पे सहायक हबो सेही भाबरे पुरातन भांगी जायथिबा संपर्क को मध्य पुनरुद्धार करिबारे सहायक हबो। मंत्रटिको आपनकर सिद्धि करिबार आवश्यक नाही, केवल कौन से को कागज लिखिकी आपण से पढ़िकी क्रियाटी को संपादन करें। तेबे यह चमत्कार शक्तिशाली वशीकरण क्रियाटी को संपूर्ण भाव में उपस्थापन करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल में प्रवेश कर कंटेंट आपको रुचि रोचे तेज चैनल को लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर चैनल टी को सब्सक्राइब कर जो कि आम जिते आपण सेवारे यही तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुंचो एवं से सब को आपण सर्वाधिक देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर शक्तिशाली वशीकरण क्रिया जो थे कि आपंकर कौन से विशेष प्रयत्न आवश्यक नहीं, केवल गोटे सादा धड़ा कागज रे संपृक्त व्यक्ति नारी बा पुरुषंकर नामटी को यही विधि मत लिखि एवं तापरे दुई गोटी लवंग रखिकी आपने या जाली दौरान एवं जाली सारा पर यार अवशेषांश भस्म को आपण यही विधि मत व्यवहार कर तेबे ध्रुव सत्य से ही व्यक्ति नारी बा पुरुषों सह आपनकर तत्काल संपर्क स्थापन हम। आपण मैंने जो भाव में व्यक्तिगत प्रेम संपर्क में व्यवहार करेंगे से भाव में परिवार मध्य जदि कौन से स्नेह संपर्क में त्रुटि रही है एवं जो कि परिवार मध्य आपंकर घोर असंतोष लगी रही है, कारण जो सदस्य मानक मध्य भल संपर्क रहे ना से गृह शांति आदौ विराजमान करे ना, सब टू टू मे रे परिवार टी उच्छन्न होता है। तेबे एभली पारिवारिक स्नेह संपर्क को सुधार को आने यही प्रयोगटी ब्रह्मास्त्र भाव में कार्य करिवो। या छड़ा जदि आप निजर चाकरी वृत्तिगत कर्म क्षेत्र में व्यवहार करती जोटि उपरिस्थ ऑफिसर सहयोग एकांत आवश्यक आपंकर चाकरी पदोन्नति किंबा चाकरी अन्य स्थायी सुख सुविधा को प्राप्त करने से चमत्कार भाव में कार्य करिवो। किंबा जदि आपंकर कर्मचारी महल जो मैंने आपंकर सहबंधु कर्मचारी अछंती जदि सेमानक मध्य कौन नारी पुरुषंकर आपंकर एकांत काम्य होची साहाय्य, तेबे यही वशीकरण विधि माध्यम से ही नारी बा पुरुषों को आपण को आकर्षित करी वशीभूत करी तांको माध्यम रे कौन कार्य को संपादन करें अथवा सामाजिक स्तर में जदि कौन नारी पुरुषंकर साहाय्य आपण एकांत परिहार्य होता है, तेबे यही वशीकरण क्रिया माध्यम से निजर अख्तियार को आनिकी जेकोसी कार्य को आपण मैंने हासिल करें। तेबे यही क्रियाटी को आपण मैंने जेकोसी शनिवार दिन रात्र समय प्रयोग करेंगे। यही क्रियाटी को सफल भाव में संपादन करने आपको जहाँटा पूर्व शेयर करी गोटे साधा कागज आवश्यक जहाँकि आपंकर दैर्घ्य एवं प्रस्थ सामान हो वर्गाकृति विशिष्ट एक साधा कागज को संग्रह करेंगे जो कौन कार पड़ न दुई गोटी लवंग जहाँकि स्वयं संपूर्ण हो कदर्य हो न कौन स्थान में खंडिया खबरा हो न फूल ये दुई गोटी लवंग को पूजा सामग्री हो कि तेजर दुकान संग्रह करके आनी परवर्ती जिन संग्रह करने पड़ो एक लाल मार्कर पेन बा लाल स्केच पेन जहाँकि आपंकर यही क्रिया व्यवहृत हम और व्यवहार हो सारा पर ताको जल प्रवाह करेंगे। यही भाव में आप एतिक जिनस को संग्रह करूँ एवं तत्सह आपको एक माटी सरा बा माटी पात्र को संग्रह करा पड़ो जहाँकि कुंभार भाई मान पाखे मिल एवं किसी श्रीकर्पूर जला कर्पूर को संग्रह करेंगे से पूजा सामग्री दुकान संग्रह करेंगे। आपण मैंने यही क्रियाटी को जेकोसी शनिवार दिन रात्र समय शुद्ध पुत होकर करेंगे। मात्र गोटे थर क्रिया जदि सफल भाव में आपण मैंने संपादन करने तेबे जेकोसी व्यक्ति नारी पुरुषों को आप जेकोसी उद्देश्य आकर्षित वशीभूत करके जेको उद्देश्य को फलवर्ती करेंगे। तेबे जेकोसी शनिवार दिन रात्र समय जितेबाला कहीं आपको देखु न किंबा से कौन कोलाहलमय स्थान नए एक स्थान को निरूपण करके पश्चिम दिग मुखा होकर बसवे। आसन हिसाब से आप एक कला किंबा लाल रंगर आसन पकईकरी बसवे। आपण सामने सामग्री तक रखिए अर्थात माटी सरा श्रीकर्पूर जला कर्पूर साधा कागज दुई गोटी लवंग एवं यही लाल मार्कर पेन किंबा लाल स्केच पेन एतिक सामग्री को रखिए। आपंकर कागजर सभा उपरी भाग में आपंकर नामटी को लिखिए और सभा तल भाग में से व्यक्ति नारी बा पुरुषंकर नामटी को लिखिए जहाँ तांकर डाक नाम बा उपनाम आपको जना अच्छी से नामटी को लिखिए एवं मध्यम स्थल में
ଆପଣ 2 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ରଖିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଟିକ ଲେଖିକିରି ଏବଂ ତାପରେ ଲବଙ୍ଗ ରଖିକିରି ଆପଣଙ୍କ 2 ହାତର ଯୋଉ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତି ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର, କନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଅଙ୍ଗୁଳି ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଛି, ଆପଣ ସେ 2 ହାତର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ ସେଇ କାଗଜର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିକିରି ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସମୂହ କହୁଛି ଏହାକୁ ମାତ୍ର ଆପଣ ମାନେ 3 ଥର ସେଇଠି ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ଶବ୍ଦ ସମୂହ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ ଓଂ ଅଂ କଂ ଚଂ ଟଂ ତଂ ପଂ ୟଂ ଉଇଂ ନମଃ ନମଃ ନମଃ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଓଂ ଅଂ କଂ ଚଂ ଟଂ ତଂ ପଂ ୟଂ ଉଇଂ ନମଃ ନମଃ ନମଃ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦ ସମୂହକୁ ସେଇଠି 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆଖି ମୁଦ୍ରିତ କରିକିରି 2 ହାତର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ ସେଇ କାଗଜର 2 ପାର୍ଶ୍ୱ ରଖିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ସମୂହକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଇ କାଗଜ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ 2 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁଟୁଳା କରିଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁକିରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଯେଭଳି କି ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ମାତା ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏହି କ୍ରିୟାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏକ ପୁଟୁଳା କରିକିରି ତାକୁ ଚାହିଁକିରି ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ଉପସ୍ଥିତିର ଚିତ୍ରକୁ ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 7 ଥର ପଢ଼ିକିରି ସେହି କାଗଜ ପୁଟୁଳାଟିକୁ ଆପଣମାନେ 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟି ଏଇଭଳି ରହିବ ଓଂ ଅଏମ୍ ହ୍ରିମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାଏ ବିଚ୍ଛେ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଓମ୍ ଅଏମ୍ ହ୍ରିମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାଏ ବିଚ୍ଛେ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେଇଠି 7 ଥର ପଢ଼ିକିରି ସେହି କାଗଜ ପୁଟୁଳାଟିକୁ 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏହାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଯୋଗାଇଦେବି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଇଠୁ ପୁଟୁଳାଟି ଉପରେ 7 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପଢ଼ିକିରି 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେଇକିରି ଏହାକୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ମାଟି ପାତ୍ରଟିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେଥିରେ ଏହି ପୁଟୁଳାଟିକୁ ରଖିକିରି ଏବଂ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ବା ପୂଜା କର୍ପୂର ସହାୟତାରେ ଏହାକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିକିରି ଭସ୍ମ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲି ଆସିବେ। ଗୃହକୁ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକିରି ଶୟନ କରିବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନର ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ଆପଣମାନେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିକିରି କାହାକୁ କିଛି ନ କହିକିରି ଚୁପଚାପ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭସ୍ମ ଅଛି ଏବଂ ଆସନ ତକାତେ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକରି ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳଧାରାରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଇ ଆସିବେ। ଯଦି ଜଳଧାରା ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ନଥାଏ ତେବେ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପୋତି ଦେଇକରି ଆସିବେ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥର କ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ତତ୍କାଳ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖା କରିବେ, କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ କରିବେ। କ୍ରିୟାଟି ଆଦୌ ବିଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଯଦି କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଫଳବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ପାଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।